পরিবর্তনের পর রাজ্যে কোনো শিল্প হয়নি, বরং ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেছেন শিল্পপতিরা। তো বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের কেন্দ্রের তথ্যে এমএসএমইতে প্রথম বাংলায় এসে উল্টো কথা নিতিন নবীনের, কটাক্ষ অরূপ চক্রবর্তীর। दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। ममता दीदी, आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। और मैं पूछता हूं ममता दीदी, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? आपने 15 सालों में यहाँ पर सरकार रखी, आपने भी यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के बदले कहीं ना कहीं पलायन के लिए मजबूर किया। इसका दोषी कौन है? সেদিনকে আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল বিজেপি সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। কেন করেছিল আজকে বিজেপিকে সেই জবাব দিতে হবে। আসলে মমতা ব্যানার্জি যেটা বলেন, মমতা ব্যানার্জি সেটা পালন করেন। জমি অধিগ্রহণটাই অবৈধ ছিল, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রমাণিত। যেই জমি অধিগ্রহণই অবৈধ, সেই অধিগৃহীত জমিতে কোনো গায়ের জোরে গরিবের রক্তের উপর দিয়ে কারখানা হতে পারে না। নিতিন নবীন উত্তর দিতে পারবেন যে গুজরাটে সানন্দে যেখানে ন্যানো কারখানা নিয়ে গেছিল, সেখানে বছরে কটা ন্যানো কারখানার গাড়ি তৈরি হয়? বিগত 8 বছরে কেন ন্যানোর প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে গেছে গুজরাটের সানন্দে? উত্তর দিতে পারবেন। টাটা মোটরসের এমডি এন চন্দ্রা, তিনি নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পশ্চিমবঙ্গে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি সেটআপ তৈরি করার জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এমএসএমই তথ্যেই তো দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম। নিতিন নবীন আগে প্রশ্ন করুক সেই মন্ত্রককে যে তারা পশ্চিমবঙ্গকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, আর এখানে এসে তাকে উল্টো কথা কেন বলতে হচ্ছে।